आज आम गुड मॉर्निंग आज आम क्वेश्चन आंसर करवा कौन बेसिक ग्रामर ठीक अच्छे 10 टी एमसीक्यू आनी एक्सप्लेन करी गोटी गोटी करी तुम्हें धैर्यर सहित खाली बुझ टेन्स पूरा क्लीयर हो ठीक अच्छे पे पूरा एक्सप्लेन करी इंग्लिश ग्रामर टेन्स चैप्टर ठीक अच्छे आउ आग को जीवा देख चलो यहाँ फास्ट क्वेश्चन आसला पे कौन सार सी डेक्स ब्रैकेट देछि टोर नेपाल फॉर ए वीक लास्ट मंथ पिला माने एटा कौन सर ऑप्शन कौन देछि सर ऑप्शन देछि सर टोर कौन ऑप्शन देछि टोर टोर्ड हैज टोर्ड हेड टोर्ड एटा सर कौन केमती हबो सी एटी देख पिला माने फास्ट देछि सी कौन सर सी होची सिंगुलर सी माने झियो पिला मन ठारे सी लागे सी आउ पो पिला मन ठारे ही लागे जानिचो सी लागे झियो मन ठारे आउ ही लागे पुओ मन ठारे ठीक चलो आ गोटे कथा मन रख जोठी पिला माने लास्ट लगी लास्ट वर्ड कौन सार लास्ट वर्ड लगी कौन लास्ट वर्ड जदि LAST लास्ट ए वर्डटा जदि कोठी देखिदेल टेन्स चैप्टर रे सेटा कौन पास्ट सिंपल कौन पास्ट सिंपल सेटा जानिबो तुमे पास्ट सिंपल टेन्स कौन पास्ट सिंपल टेन्स आखि मुझ बंद करी पास्ट सिंपल लगाइबो कौन पाई जदि मन कर देखिदेल सार माने माने जदि सेही सेंटेंस रो कोठी जदि लास्ट वर्ड लागि लास्ट मंथ हो लास्ट ईयर हो लास्ट वीक हो लास्ट डे हो लास्ट इवनिंग हो लास्ट मॉर्निंग हो जहाँ भी लास्ट सांगे लगी जदि देखिदेल ताले सेटा हबो सर पास्ट सिंपल टेंस आउ गोटे कौन सर भार 5टी फॉर्म अछि V1 V2 V3 V4 V5 V4 को ING फॉर्म कहा जाए V5 रे S लगे V1 होची बेस फॉर्म V2 V3 होची ईडी वाला फॉर्म V2 कोटी ईडी हुए कोटी ठीक अछि लेकिन एबेकार विषय कोन लास्ट जोटी से लास्ट मंथ लागिबो सेटा हबो सेटी हबो पास्ट इंडेफिनाइट बा पास्ट सिंपल पिला माने टेंस तीन प्रकार टेंस अछि कोन कोन सर टेंस अछि तीन प्रकार एक रे हला प्रेजेंट टेंस तापरे हला पास्ट टेंस तापरे हला फ्यूचर टेंस तीनटा टेंस अछि ना तीनटा टेंस गोटे टाइम तुम जानिछो सेटा तीनटा टेंस बितर तीनटा टेंस अछि भाबिना तीनटा टेंस अछि कोन सब टेंस रो चारटी लेखे फॉर्म अछि केतोटी चारोटी लेखे फॉर्म अछि प्रेजेंट टेंस रो प्रेजेंट इंडेफिनाइट प्रेजेंट जाको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाए तापर प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यार भी सही भलिया प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस PPC ठीक है फ्यूचर भी सही भलिया फ्यूचर फॉर फ्यूचर सिंपल सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ठीक अछि चलो देखो एटा सर हमको कोन करिया पड़िबो V2 देखिबा को पड़िबो V2 ईडी प्राय तो लागि थाई V2 हमको देखिबा पड़िबो ईडी वाला फॉर्म कोठी अछि लेकिन खाली ईडी वाला फॉर्म हितबा कथा ता सहित हैव हैज हेड किछि लागि न सेटा ताले जगरे हबो पास्ट सिंपल ठीक अछि देखो एटी ईडी तो लागेनी एटा सेकंड फॉर्म एटा होची बेस फॉर्म टोर एटा होची V1 टोर एटा हबनी एटा कोन प्रेजेंट टेंस हैड जोट लागितबो सेटा देख जानिबो प्रेजेंट टेंस ठीक अछि पिला माने जदि टोर जानिबो जदि टोर हेड टोर देछि हेड टोर कोन हेड एटा हेड अछि माने एटा प्रेजेंट टेंस सॉरी पास्ट टेंस रो हेड जोट देखिलो हेड को पछे कोन टेंस से कहबो तुमको पास्ट टेंस लेकिन सर एठी तो लास्ट मंथ से सार तो कहितले पास्ट सिंपल हबनी
हेड जोटी लागितो सेटा तो पास्ट परफेक्ट एटा हबनी उत्तर ताले सर कोटा रहिला सेकंड फॉर्म ईडी वाला टीओ यू आर ईडी टोड हबो बुझला पिला माने कोन पय हबो जोटी लास्ट मंथ लास्ट वीक लास्ट ईयर लास्ट डे लास्ट मंथ लास्ट लास्ट वीक लास्ट मॉर्निंग लास्ट इवनिंग लास्ट आफ्टरनून थिबो सेठी V2 लागि सब V2 माने पास्ट पिला माने चलो सेटा फास्ट सिंपल ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା କୋଉଠି ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସରି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା କଣ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେହା ଏଟା କଣ ଅଛି ନେହା ନେହା नो ତାପରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାକ୍ସ ଜାଗାରେ नो ର କୋଉ ଫର୍ମ ଲାଗିବ ସେଟା ସେଭେରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ହିୟର ନେହା ଜାଣିଛି several ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ହିୟର ନା ହେଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ଅର୍ଥ ଏଟା ଅପସନରେ ଅଛି नो नो ଜାଣିଛି ନୋଜ ନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲା ହ୍ୟାଭ୍ नो ହେଲା ଜାଣି ଆସୁଛି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ এটা ପିଲାମାନେ କଣ नो ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କେମିତି ଜାଣିବ ସାର୍ ଏଇଠି ସାର୍ ୟଷ୍ଟରଡେ ଟୁମାରୋ এটা হচ্ছে ইন্ডিকেট କରୁଛି লাস্ট নাও এ ডেজ এটা ସବୁ ইন্ডিকেট করে যে কোউ টেন্স আমি জানিবা কেମିତି জানিবা এই ওয়ার্ড গুড়াକୁ ইন্ডিকেট করে লেকিন এটি ୟଷ୍ଟରଡେ ଟୁମାରୋ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ କିଛି ଏମିତି ଦେଇ ନାହିଁ ଟୁମାରୋ ଲାଗିଥିଲେ ସାର୍ ଯଦି କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଟୁମାରୋ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ୟଷ୍ଟରଡେ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ୱାର୍ଡ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ लेकिन सर एठी कोठी इंडिकेट करूनी जे पास्ट टेंस कोउटा आउ फ्यूचर टेंस कोन अछि किछि वर्ड गोटे भी एमति नै जोटा पास्ट टेंस हेतिबो किबा फ्यूचर टेंस हेतिबो सेथि पई एठी कोन सर एठी एठी कोन प्रेजेंट टेंस ही आसीबो ठीक अछि पिला माने एठी कोन आसीबो प्रेजेंट टेंस ही आसीबो पिला माने एटा के एन ई डब्ल्यू न्यू न्यू होची सेकंड फॉर्म मु कहितली फर्स्ट क्वेश्चन रे जदि सेकंड फॉर्म जोटी लागिला एकला आसला एकुटिया आसला ताहले सर सेटा आइबो V2 माने सेटा कोन पास्ट टेंस ताहले ए सी ऑप्शन हबोनी लेकिन सर नो नोज एवं हैव नोन एटा तीनटा जाको को टेंस रो अछि प्रेजेंट टेंस रो अछि ताहले सर तीनटा जाको प्रेजेंट टेंस हमको प्रेजेंट टेंस भरिबा पड़िबो ताहले सर केमदी जानिबा देख पिला माने नेहा होची सिंगुलर नेहा कोन जणे पिला माने दुईटा फॉर्म अछि इंग्लिश ग्रामर रे दुईटा फॉर्म अछि गोटे होची सिंगुलर आ गोटे होची प्लुरल हैला दुईटा नंबर अछि सिंगुलर नंबर आ गोटे होची प्लुरल नंबर जदि जण को बुझाइबो ताले सेटा आइबो सिंगुलर नंबर जदि दुई जण किबा दुई जण रो अधिका लगाइबो लागिबो सेटा आइबो प्लुरल नंबर ठीक अछि बुझि गलो अच्छा नेहा तो अभी सर जणे अछि ताले एटा हेबो सिंगुलर पिला माने भार्ब रे जदी एस लागे पिला माने भार्ब रे जदी एस लागे ताले से हे जे सिंगुलर एम्ति मन रखि परिबो v जोगो s इज इक्वल टू s माने v भार्ब रे जदी s जोगो हे गला ताले सेटा हे जिवो सिंगुलर जेमिति 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 कोन रन होची प्लुरल लेकिन रन्स कोन बुझी गला ना सेमिति जदी को नाउन रे बा को ना रे जदी कोन लागिबो एस लागिबो से हेजिबो प्लुरल केमति सर जेमिति बॉय बीओ वाई बॉय माने गोटे बालक एस टे जदी लगाइ दिबे गोटे रु अधिक बालक बुझेइबो ठीक अछि चलो एठी सर नेहा होची सिंगुलर भार्ब तबे लेकिन जदी नाउन सिंगुलर सॉरी जदी सब्जेक्ट सिंगुलर अछि एक को जे सब्जेक्ट जदी सब्जेक्ट सिंगुलर अछि भार्ब भी सिंगुलर हे जिवो मु आहुरी पूरा इंग्लिश क्लियर करबी तुमको ठीक अछि आहुरी अनेक वीडियो आसीबो फुल वॉच करो बस वीडियो को ठीक अछि पिला माने किछ ना किछ सिखिबो निश्चय ठीक हां नेहा नेहा अछि सिंगुलर सर ताले सर एटी हैव सर हैव जोठ लागिबो सेटा हे जिवो प्लुरल एटा हबोनी ताले एटा प्लुरल एटा नेहा अछि ताहले सर एटी कोन के नो डब्ल्यू नो नो अछि
एटा नो अछि नो कोन होबो सर नो हि जेबो सर नो बेस फॉर्म वर्ब रो बेस फॉर्म माने v1 v1 जोटी हुए सेटा हो जे प्लुराल तापर सर गोटे रहला नोज हमर उत्तर कोन होबो नोज होबो ठीक अछि पिला माने आगु को जिबा चलो 3 नंबर कोन अछि सर 3 नंबर कोन अछि देखो if she plays the harmonium I dash sing যদি সে প্লে করিব হারমোনিয়ম তাহলে মু কোন করিবি গীত গাইবি না কোন সেয়া দেইছি আও ঠিক আছে পিলা মানে চলো if এটা পিলা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কোন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স if কোন দেইছি if এটা যে কমা লাগিছে না এটা yet ওই ইট yet জায়গারে কমা লাগে বুঝিলা পিলা মানে কহিলা বেলে yet কুয়া যায় লেখিলা বেলে কমা দেই যায় ঠিক আছে চলো if এটা কোন if যদি if যদি if কোউঠি লাগি স্যার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স जोटी दुईटा कंडीशन थिबो दुईटा सेंटेंस गोटे सेंटेंस रे थिबो अलग अलग हेकि थिबो मिसी कि थिबो बस दुईटा सेंटेंस सेटा हला कंडीशनल सेंटेंस बुझिलो सी सी माने जणे लोक से झियो पिला ढेई थिबो नै कि सी रो कोन जानले बे जणे पिला एटा पिला सी संगरे सी होची सिंगुलर जणे पिला जणे झियो ताहले प्लेज होची कोन ମୁଁ କହିଥିଲି verb ରେ s ଲାଗିଲେ singular ହୁଏ ଦେଖ singular subject କୁ singular verb ଅଛି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦ କଣ ଏଟା ଦ ହାରମୋନିୟମ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ଏଇଠି ସାର୍ କଣ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଦେଖ ସେ କହୁଛି କି ଯଦି ସେ କଣ କରିବ ଯଦି ସେ କଣ କରିବ ଯଦି ସେ ପ୍ଲେ କରିବ କାହାକୁ ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେ କରିବ ତେବେ ୟାର ଅର୍ଥ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ବଜେଇବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇବି ରେ ବାବା ଏବେ ଗାଇବି ନୁହଁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗାଇ ନଥିଲି ପାଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଟେନ୍ସ ସାର୍ ଏଠି ୟେଟ୍ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ୟେଟ୍ ଲାଗେ ଏଟା କମା ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ यार अर्थ ୟେଟ୍ ଆମେ କହିଲା ବେଲେ ୟେଟ୍ ଲଗାଉ ଏଠି କମା ଲେଖିଲା ବେଲେ ଆମେ କମା ଦେଇ ଦଉ ୟେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ୟେଟ୍ ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହବ ଟୁମାରୋ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ହବ ସେଇ ଭଳିଆ ୟେଟ୍ ଯଦି ଯୋଉଠି ଲାଗିବ ସେଇଠି ସାର୍ କଣ ହବ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ହବ ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ତାହେଲେ ସାର୍ SING ସିଂ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ SINGS ସିଂସ୍ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ V5 ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ SUNG ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଇଟା ହବନି କଣ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହବ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ସି ଅପସନ ରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ରେଡି এটা ইয়েট ଦେଇଛି এইটা ইয়েট ଦେଇଛି এই ইয়েট ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଲଗେଇଲେ এই ଇଏଟ୍ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଚलो ଜାଣିଗଲ ନା will ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ will ଲାଗେ ଆଉ shall କଣ will ଆଉ shall ଦୁଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ will ଆଉ shall ସାଙ୍ଗରେ will ଆଉ shall ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ସବୁବେଲେ V1 ଫର୍ମ ଲଗାଇବ ସବୁବେଲେ V1 ଲଗାଇବ V2 V3 ଲଗାଇବନି will ଆଉ shall କୁ ଲାଗିରି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବ କେବେ ବି ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଟା ଭୁଲ V1 ହିଁ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ଆଡିଶନାଲ ଇନଫରମେସନ ଦେଇଦେଲି ତମେ ଚାଲ କର ଠିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ सर 4 नंबर कौन अच्छी 4 नंबर पिला माने I dash live here since 1985 कौन 1985 देखो एटा सर कौन आई अछि एटा आई अछि इंग्लिश को बुझो इंग्लिश किछि नै ओडिया बोले लागिवो इंग्लिश ग्रामर किछि नो हियर पिला माने देखिबो जोटी सीन्स अछि कोन सीन्स अछि आउ सीन्स कोठी लागे सा सीन्स आ गोटे फॉर अछि पिला माने सीन्स आ गोटे फॉर दुईटा अछि सीन्स आ गोटे फॉर सार जेते बेले पीरियड ऑफ टाइम लागिवो पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम आ गोटे अछि आ गोटे अछि पिला माने
ପିରିୟड ଅଫ ଟାଇମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ। ଠିକ, ଫିକ୍ସ ଟାଇମ। ଯଦି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଲାଗିବ ସେଇଠି ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଯଦି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଥିବ ଯେମିତି 1958, ଯେମିତି 1985, ଯେମିତି 1925, 1925, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା 1920, ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫିକ୍ସଡ ବର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ଲେକିନ ଯଦି ଏଇଠି କଣ ଲାଗିବ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ, ଏଇଠି କଣ ଲାଗିବ ସାର୍ ସିନ୍ସ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାର୍ ଫର୍ କୋଉଠି ଲାଗିବ ଯୋଉଠି ମାନେ ପାଖାପାଖି 19 ଇୟର୍ସ ଥିବ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 14 ଇୟର୍ସ ଥିବ, ପାଖାପାଖି 18 ଇୟର୍ସ ବୁଝା ଯାଉଥିବ, ସେଇଠି କଣ ଲାଗିବ ଫର୍ 18 ଇୟର୍ସ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଫର୍ 18 ଇୟର୍ସ, ଫର୍ 20 ଇୟର୍ସ, ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି ଆଗକୁ, ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର୍ ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି, ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିଥାଅ, ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଟରେ କରିବା। ଲିଭ୍ ହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି କଣ ଲାଗିବ ସାର୍, ସେଇଠି ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କଣ ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କଣ ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲାଗିବ। ଯୋଉଠି ତୁମେ ସିନ୍ସ କିମ୍ବା ଫର୍ ଦେଖିଦେଲ ଆଉ ତାପରେ ସମୟ ଥିବ, ଡେଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ଜାଣିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ କଣ have been living ହବ ନା has been living ହବ। କଣ ପାଇଁ, ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର୍ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଥାଏ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଚ୍ଛା এইটা তাহলে V2 এটা হবনি, এটা লিভ হবনি, এটা দুইটা আছে পিলাମାନେ হ্যাজ বিন, দুইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে, হ্যাভ বিন লিভিং ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି হ্যাজ বিন লিভিং। তাহলে স্যার কোনটা লাগিব, ସାର୍ ଦେଖ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଏଇଟା କଣ ସାର୍ ଆଇ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇ ଗୋଟେ ଆଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଲେକିନ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ ହୁଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ସେ ଏଜ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ ହୁଏ। କେମିତି ଏଜ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଇ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଜ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ ନା ହେଭ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ସାର୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଚ ଏ ଭି ହେଭ୍ ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଆଉ ଏଚ ଏସ୍ ହେଜ୍ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତାହେଲେ ଏଚ ଏସ୍ ହେଜ୍ ହବନି, ଆମକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆମର ଆଇ ଅଛି। I have been living, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉତ୍ତର, I have been living। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ପୁଣି, ଆଚ୍ଛା ସାର୍ I finish my homework, ମୁଁ ମୋ ହୋମୱାର୍କ କୁ ଫିନିଶ କରିଦେଲି, ଫିନିଶ କରିବି କଣ ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ, ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏଠି ସାର୍ କଣ ଆଇ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଠି କୋଉଠି ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ମାନେ ପାଷ୍ଟର କିଛି ଦେଇନି ତମକୁ, ପାଷ୍ଟର କିଛି ଦେଇଛି ୟଷ୍ଟରଡେ, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ଫ୍ୟୁଚର କଣ ଦେଇଛି ଟୁମାରୋ, ୟେଟ୍ କଣ ଏମିତି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହବ। କଣ ହବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହବ। তাহলে স্যার FINISH এটি ফিনিশড, এটা V2, এইটা পাস্ট টেন্স রে হুয়ে আমার এটি হবনি। স্যার তারপরে FINISH ফিনিশ তো প্রেজেন্ট টেন্স ଅଛି, হ্যাজ বি প্রেজেন্ট টেন্স, হ্যাভ ମଧ୍ୟ প্রেজেন্ট টেন্স। ঠিক আছে, টেন্স কেমিতি চিনিব নেক্সট ভিডিও আনিবি মু। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, টেন্স କେମିତି ଚିନିବ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଚलो have finished ଗୋଟେ ଅଛି have finished, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି has finished, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି finish, ତିନୋଟି ଅଛି। have finished ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ have finished, କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ କଣ ହବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଇ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲେକିନ ୟୁଜ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ଉପରେ ୟୁଜ ହୁଏ, ପ୍ଲୁରାଲ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ଭାର୍ବ ଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହ୍ୟାଜ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ହ୍ୟାଜ ହଉଛି କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆମକୁ ତ ପ୍ଲୁରାଲ ଦରକାର, ଏଇଟା ବି ହବନି, ଏ ଆଉ ସି କଟିଗଲା। ଏବେ କଣ ହବ ସାର୍ ଫିନିଶ ଲାଗିବ ନହେଲେ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶ ଲାଗିବ, ଲେକିନ ସେ ତା ହୋମୱାର୍କକୁ କଣ କରୁଛି ଫିନିଶ କରିସାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡାଉଟ ରହୁଥିବ ତମକୁ ସାର୍ ଏଇଟା କାହିଁକି ହବନି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଲାଗେ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଏଇଟା V1 କୋଉଠି ଲାଗେ ସାର୍ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଲାଗେ,
कौन सिंपल प्रेजेंट रे V1 फॉर्म लागे सर एटा केमिति हमें जानिबो पिला माने जदी ऑलवेज देउथबो ऑलवेज एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज भलिया वर्ड किछि किछि थिबो हला डेली बुझौथबो पिला माने तुमे जो काम को डेली करूछो आई गो टू दिल्ली डेली ता माने जाउछ ऑलवेज आई ऑलवेज गो टू I always go to school. I always go to temple. ठीक अछि पिला माने always जोटी जाउछ ता माने एई भलिया किछि वर्ड थिबो मु तुमको कहिबी माने गुटे नेक्स्ट क्लास रे आनिबी कोउटा केमति टेस्ट चिनिबो ठीक अछि always जोटी थिबो ओ always भलिया वर्ड किछि किछि इंडिकेट करूथबो सेई वर्ड जोटी थिबो सेठी लागिबो ता माने डेली तुमे जो काम करूछ सेठी V1 लागे सेठी V1 लागे बा प्रेजेंट सिंपल लागे तो एटी डेली ये करूनी ये गोटे दिन सारी देछि बस होमवर्क तार सेति पे एटी फिनिश हो फिनिश एफ आई एन एस एच ठीक अछि पिला माने एटी सॉरी एफ आई एन एस एच हबोनी एटी कोन हो सर हैव फिनिश्ड हबो हैव फिनिश्ड से ता माने सारी देई सारी छी से तार होमवर्क कोन करछि एबे जस्ट सारी देछि ठीक अछि पिला माने चलो नेक्स्ट को जिबा चलो हाँ नेक्स्ट कौन सर 6 नंबर पिला माने 6 नंबर कौन अछि सर 6 नंबर अछि इट कौन इट रेन सिंस देखो पिले सिंस मॉर्निंग ता माने मॉर्निंग रु वर्षा होउची मॉर्निंग रु वर्षा होउची ए पर्यंत भी चलीची ताले नै कि मु कहितली ना कौन हबो ए पर्यंत भी चलीची जोटा आरंभ हेई सारलानी आगरु पास्ट रो लेकिन एबे पर्यंत भी चलीची माने प्रेजेंट भी चलीची ताले प्रेजेंट फॉर्म सा लागिबो ताले सर रेड होनी रेड आर ए आई एन ई डी रेड होनी कोन पैसा एटा तो पास्ट टेंस रे लागे V2 ठीक अछि एटा ताले सर कोनटा हबो इच रेनिंग हबो कि एबे रेनिंग होउची ना रेन सीन्स लागिची ना तापले एटा 40 सारलानी आगरु आरंभ हेई सारलानी ताले हमको रेन्स हबो कि सर इट रेन्स ना रेन्स कोठी हुए जोठी मु कहितली एबे डेली काम जोटा करूछो रेगुलर जो काम करूछो सेठी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हुए बुझलो सर जोठी तुमे डेली काम करूछो सेठी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हुए प्रेजेंट सिंपल ताहले सर एठी तो डेली काम होउनी एटा खाली आजी वर्षा होउची लेकिन सकाळर वर्षा हलानी आरंभ हलानी सकाळर जदी आरंभ हलानी एबे पर्यंत चलीची ताहले सर हैज को सर पचारिबो सर को टेंस आपण हैज कहबो मु होची प्रेजेंट टेंस बीन को जदी पचारिबो से कहबो मु होची परफेक्ट फॉर्म रेनिंग जो जदी पचारिबो आईएनजी फॉर्म को जदी पचारिबो से होची मु होची कंटीन्यूअस माने प्ले चलीची रेन वर्तमान ताने प्ले एटा हे जिवो कोन पई आगरु आरंभ होई सलानी सीन्स लागि छी ना मु कहितरी जोटी सीन्स आ फॉर लागिबो सेठी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म लगाई दबो ठीक अछि एटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ठीक अछि पिला माने आगु को जिबा चलो कौन सर आगरे अछि नेक्स्ट कौन अछि 7 नंबर हैला चलो एटा कौन आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली पिला माने डेली दे दला देखो डेली से कोन करूची वॉक करूची चालूची से गुटे वर्क करूची ए वर्क माने गुटे वर्क करूची डेली सब दिन जोटा तुमे आई गो टू टेम्पल डेली जाउची छी आई ऑलवेज गो टू टेम्पल आई ऑलवेज गो टू कटक आई ऑलवेज गो टू एग्जाम आई ऑलवेज गो टू कौन स्कूल जदि ऑलवेज जाउची डेली जाउची जो काम करूची सेठी सर कोन हबो सेठी सर V1 लागिबो सर बेस फॉर्म लागिबो V1 सर गोज लागिबो कि गोज लागिबोनी सर एम गोइंग तो हबोनी एटी हमको V1 दरकार माने माने कोन प्रेजेंट सिंपल दरकार सर प्रेजेंट सिंपल रे तो वेंड हबोनी एम गोइंग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ताले सर गोज हे पारे नले तो गो हे पारे सर एठी आई अछि आई होची प्लुराल आई जदि प्लुराल हला आई जदि प्लुराल हला ताले गो मध्ये प्लुराल गोस तो सिंगुलर सर एटा हबोनी ताले सर ऑप्शन ए हि जिवो राइट आंसर ठीक अछि पिला माने डेली लागि छि किछि गुटे इंडिकेट करूछि ना बस सेइथरु जणा पडिबो जे को टेंस ठीक अछि पिला माने चलो देखिबा नेक्स्ट कोन अछि सर 8 नंबर कोन अछि
8 नंबर अच्छी सार ही कौन ही 8 नंबर कौन अच्छी ही वर्क इन द वैंग सीन्स देख पे सीन्स देदेला सीन्स देदेले तुम कौन कर सीन्स देदेले तुम कौन कर सार कहते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बस जो देखीदेल सीन्स देखीदेल आउे डेट देथिबो ताले तुम सेठी कौन कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बस काम शेष ताले सर एटा हमनी एटा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दरकार एटा सर कोन हेड अछि माने एटा हेड को पचले कोन कहबो ये कहबो पास्ट फॉर्म रे चाहेमु एटा सर हबनी ताले सर ए हेबो नहले ए हेबो बी ऑप्शन हेबो नहले सी ऑप्शन हेबो सर ताले सर कोन ऑप्शन ठीक हेबो एटा सर अछि हैज एटा सर अछि बिल एटा सर अछि वर्किंग एटा सर अछि हैव एटा सर अछि विल एटा सर अछि वर्किंग ताले सर कोन हबो ताले सर हैज बीन वर्किंग कोन पई सर कोन पई एटा अछि कोन सर एटा अछि हैज अछि एटा कोन एटा अछि हैज ही अछि ही जगह रे ही जेतु सिंगुलर ताले एटा हिबो सिंगुलर हैज बीन वर्किंग ठीक अछि पिला माने ही अछि सिंगुलर हैव अछि प्लुरल हैव होबनी चलो नेक्स्ट क्लास को जिबा तापरे एटा कोन पिला माने आई फिनिश माय वर्क बाय 12 pm ओ 12 pm रे फिनिश कली वर्क को ठीक अछि कोन हो सर will have finished कोन हो will have finished एटा हबनी फास्ट टेंस हबनी ठीक अछि पिला माने मु करिबी ता माने वर्क को 12 टारे मु शेष करिबी will finish हबनी कोन have finished हबनी बुझले पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बैटरी लो हो गलानी लैपटॉप ता सेति पई टी हरबर रे कर दबा नेक्स्ट क्लास रे आउडी भले करबा एटा अछि सी तापरे अछि राइट ए बुक ऑन इंग्लिश नाउ ए डेज पिला माने नाउ ए डेज जोटी देखिबो सेटा हबो प्रेजेंट सेटा कोन प्रेजेंट कंटीन्यूअस नाउ ए डेज देखि देला माने सेटी हे जिवो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ताले सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस कोटा हबो इज राइटिंग कोन हबो इज राइटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे कोन हबो इज राइटिंग ठीक अछि पिला माने आजि पई एति की नेक्स्ट पुणी आनिबी क्वेश्चन ठीक अछि चलो ओके बाय बाय